अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और क़ारीन। दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार, रोज़नामा जंग। आज हम बात करेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री में आर्ट की ज़बान और कश्मीर पर। ये एक यूनिक आइडिया था और गुज़श्ता 2-3 बरस से फॉरेन मिनिस्ट्री इस हवाले से अपने यहाँ एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद करती है और ये इनेकाद आर्ट एग्ज़िबिशन के हवाले से होता है। दोस्तों, आर्ट नाम ही एहसास और जज्बात का है। अक्सर लकीरें सोच के सांचे में उतरकर फिक्री अक्स और जज्बों का रक्स बन जाया करती हैं। कभी कभी तस्वीर ज़बान व बयां को वो रंग दे देती है जो दर्द या खुशी के इजहार में लफ्ज़ों की ताकत को पीछे छोड़ जाती है। आर्ट आंखों में उतरकर दिमाग की ट्रेनिंग कर जाता है और ये वो कुव्वत और वो बात थी जिसके लिए वज़ारत ख़ारजा ने बज़रिया आर्ट कश्मीरियत और कश्मीर कहानी को सामने लाना चाहा। तो ज़ुनैरा लतीफ़ के इंतज़ाम इंसराम ने फ़हम फ़रासत को तक़वियत बख्शी। कश्मीर और मसला कश्मीर तो अहम है ही, मगर यहाँ जो एक और बात अहम लगी वो ये कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा अंदलीब अब्बास और शहरियार अफरीदी चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर ने अपोजिशन और माजी के 74 ईयर्स को तनकीद का निशाना बनाए बगैर इजहार ख्याल किया, बल्कि इजहार में जो सबसे बड़ी बात थी और सदाकत आमा भी के पूरी कौम मसला कश्मीर पर यकजान है। इस मंजरनामा की तख्लीक, तहकीक, तस्दीक और तालीम भी यही थी। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जहाँ पे कश्मीरी अवाम को पाबंदे सलासल करने का काम बैनुल अक़वामी आंख के सामने सरअंजाम दिया जा रहा है। भारतीय आइन से 370 और 35A जैसी शिकों को सबोताज करने का मकसद और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को पामाल करना इस्तेहसाल दर इस्तेहसाल है। ये अक़वाम आलम को बेवकूफ़ समझने और बनाने का खुला जुर्म और जुल्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन और तहफ़्फ़ुज़ की आँख में यूं धूल झोंकना यूं धूल झोंकता है जमहूरियत, बैनुल अक़वामियत और इंसानियत से संगीन मजाक है। 2002 में इंडोनेशिया से मशरकी तैमूर और 2011 में सूडान से जनूबी सूडान के हक में हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया और करवाया जाता है, तो निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों का क्या कसूर है? कश्मीर तो कश्मीरियत की तवील और ज़ख्म तहरीक की आर्ट और हकीकत है। दोस्तों, कश्मीर हमारी सियासत, सकाफत, तहजीब, हमारी सियासत, तालीमात, ख्वाहिशात और तरजीहात के रगोपै में है। इसकी समाजी, सियासी और नफ्सियाती हकीकत को हमें नौजवान की नफ्सियाती और तबई नज़ाकत और फ़िक्री रुझान के करीब तर करना और रखना है। आर्ट की इस तहरीक के एहतमाम ने राकम जैसे कुन जहन के कितने फ़िक्री दरीचे खोले। हमारा होनहार नौजवान तो फिर काबिल नौजवान है। मुझे याद है कि 2 साल कबल कश्मीरी बाज़गश्त को मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की हाकड़ा आर्ट गैलरी आर्ट हॉल में पाया। इस आर्ट की याद की ताजगी थी वज़ारत ख़ारजा के सब्ज़ाज़ार पर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स
مختلف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس تعاون اور آرٹ ڈیزائن بھی بہرحال یہاں موجود تھے، تاہم جامعہ آزاد جموں و کشمیر کی نمائندگی بھی ہوتی تو اور اچھا لگتا۔ کشمیری قیادت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اب تو آزاد کشمیر میں حکومت بھی تحریک انصاف کی اپنی ہے۔ حکومت یا آزاد کشمیر کے وزراء کی لمبی چوڑی کیبنٹ ساری ہی تو کہیں مصروف نہیں ہو سکتی۔ منسٹری آف فارن افیئر اسلام آباد میں پتہ بھی ہلے تو اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی تو نوعیت ہی انٹرنیشنل تھی اور کچھ ممالک کے سفراء بھی موجود تھے۔ زنیرہ لطیف جو ڈائریکٹر امور کشمیر آف دفتر خارجہ ہیں اور منسٹری بھی ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں۔ آرٹ جہاں اثر انداز ہیں اور جہاں انہیں اسٹوڈنٹ کو سامنے لانے کا ادراک بھی ہے، وہاں ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں ان کے سفیر اور مستقبل کا اثاثہ موجود ہیں۔ گویا یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے ربط ضروری ہے، وہ بے شک مراسلوں ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو سکتا ہے متعلقین کو یہ معاملہ داخلی نوعیت کا لگے، مگر یہ ضروری ہے کہ خارجی محاذوں پر ہونے والی کاوشوں کا محققین اور دانشگاہوں کو کچھ تو علم ہونا چاہیے۔ یوم اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پچھلے دنوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی تقریب میں تاریخ اور فلسفہ میں مقررین اور حاضرین کو میں نے بہت خود کفیل پایا۔ تاہم یہاں ہی نہیں، ہر کہیں خارجی سطح پر کی جانے والی محنت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہے، اور کم از کم کشمیر سیمینارز میں تو بہت ضروری ہے۔ یہ وائس چانسلرز بھی دانش اور سوشل سائنسز کے سفراء ہیں۔ علاوہ بری انٹرنیشنل افیئرز کا مضمون بھی یونیورسٹیوں کا پاپولر سبجیکٹ بن چکا ہے۔ زنیرہ لطیف کو چاہیے کہ کشمیر بیٹھک کا وائس چانسلرز کے ساتھ ایک پروگرام منسٹری میں رکھے اور چائے کی پیالی پر وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کے ساتھ بٹھائیں۔ اس سے فکری کرنوں کے ہر سو پھیلنے کا یہ ایک پر اثر ذریعہ نظر آئے گا۔ خیال تو تھا کہ اس سریر خامہ میں آج کشمیریت اور آرٹ ہی کے رنگوں کی بات کرتا، اور کرنی بھی شاید یہی چاہیے، لیکن میں ایک عرض کرتا چلوں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کی بیٹری کو بار بار چارج اور ریچارج کرنا ہے، تاکہ کشمیر اور کشمیریت کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کے فلسفے کے حوالے سے، کشمیریت کے حوالے سے ہم کچھ بھی فراموش نہ کر پائیں، اور یہ بات